صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار درود و سلام نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و بابرکت، صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، شان صدیق تے کل ایک حدیث دی ابتدا کی تھی۔ نبی علیہ السلام ایک دن تشریف فرما سن۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حببا الیہ من دنیاکم ثلاث، الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مینوں دنیا دے اندروں تین چیزاں پسند نے۔ سونے نبی دی زبان اطہر جو لفظ نکلے، نال حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود سن، حضرت عمر فاروق بھی موجود سن، حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ بھی موجود سن، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ بھی موجود سن، جبریل علیہ السلام بھی موجود سن، تے ساری گفتگو ہو رہی ہے تے سونے نبی نے ابتدا کی تھی، فرمایا کہ مینوں تین چیزاں پسند نے، اور وہ کیڑیاں؟ پہلے نمبر تے الطیب، خوشبو جیڑی ہے مینوں پسند ہے۔ نمبر دو والنساء، عورتاں دے نال محبت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اسلام تو پہلے عورت دا مقام کوئی نہیں سی، اسلام نے آ کے، سونے نبی نے آ کے عورتاں نو مقام دیتا ہے۔ دو، تیسرے نمبر تے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے۔ کوئی بندہ اولاد نو ٹھنڈک سمجھے، کوئی بندہ جائیداد نو ٹھنڈک سمجھے، کوئی بندہ گرم تے نرم رضائی نو سکون تے اطمینان سمجھے، کوئی برادری دا ہونا انہوں سکون سمجھے، کوئی اولاد دا فرما بردار ہونا سکون سمجھے، کوئی تھیاں دو اکھاں دی ٹھنڈک سمجھے۔ نہیں، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز نو اکھاں دی ٹھنڈک سمجھے ہے وہ نماز نو سمجھے۔ نماز نبی علیہ السلام نے، بلکہ رب دے قرآن نے آکھیا ہے کہ مدد طلب کرو صبر دے نال تے نماز دے نال، صبر دے نال تے نماز دے نال مدد طلب کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ تین چیزاں نے سونے نبی نے پسند کیتیاں نے۔ پسند، خوشبو، اور خوشبو چونکہ تین چیزاں اگر کوئی پیش کرتا ہے تو ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر ایک خوشبو، نمبر دو تکیہ، نمبر تین دودھ۔ تین چیزاں اگر کوئی پیش کرتا ہے تو پھر ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے، تے یہ تحفہ بھی دے دینا چاہیے، تحفہ بھی دے دینا چاہیے ایک دوجے نو۔ کئی تا بابے نا جیب دے وچوں خوشبو ہوندی ہے، باہروں آئی پوترے نے گھلی ہے، کیوں جی بھی خوشبو گھلی ہے، بھی وہ جیب چ پائی ہے تے اینوں بھی لاجتی، رتی کو اینوں بھی لاجتی، اینوں بھی لاجتی، تے اون دے نال اے کہ پوری مسجد جڑی خوشبو نال معطر ہو جاندی، کیوں جی گھر جا کے تے لوکاں نوں لام نو رہا، تے ویسے وہ جے چھوٹی جی مولوی نو دے دے تحفے دے طور تے پھر تک کام اوکھا ہے نا، کیوں بھائی؟ وہ لا کے رتی کو پھر جیب چ پا لینا ہے، لا کے جیب چ پا لینا ہے، کتے استعمال نہ کر لوے۔ اس واسطے جیب چ رکھے کوئی عرض والی گل نہیں، لیکن جیڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہا وہ یہ کہ خوشبو اللہ دے رسول نو پسند سی، اور نبی علیہ السلام نے منع کیتا، نہا عن التبتل، تبتل تو منع کیتا ہے۔ وہ کی ہے؟ الگ تھلگ رہنا، الگ تھلگ رہنا، دنیا دے نالوں کٹ آف ہو کے رہ جانا، جس طرح
ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਵਰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣ ਖੇ ਹੈ ਨਾ ਮਿੱਟੀ, और मिट्टी जोड़ जोड़ के लिटा लम्बियां हो गई। बाकी सारे मामला तुसी फेसबुक ते भी वेखदे हो, इख्तिलाफ तनकीद नहीं, हकायक जिक्र करना चाह रहा, हकायक। और वाकई भी कपड़े पाए ने उस तरह दे पाटे पुराने गदीले, 6 महीने नहाता नहीं। यकीन जानो ये पैगंबर दा तर्ज नहीं, ये इस्लाम दा नहीं। इस्लाम दा जुमे वाले दिन नहा के मसीती आओ, खुशबू ला के आओ। क्यों? इस वास्ते 8 दिन अगर उन्हें नहीं नहाता ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਬੂ ਆਵਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਦਬੂ ਆਵਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਸਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਾਤ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਵਾਕੁ ਮਤਹਰਤੁਨ ਲਿਲ ਫਮੇ व मरज़ातुन लिरब। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾੜ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਵਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸਵਾਕ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਸਵਾਕ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਟੁੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੁਰਸ਼ ਤੇ ਕਰੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਟਿਊਬ, ਲੈ ਬਾਬਾ ਰਤੀ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲ ਲਿਆ ਕਰ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਵਾਬ ਰੱਬ 27 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ 17 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। इस्लाम ने आसानियां पैदा कीतियां ने, इस्लाम ने आसानियां पैदा कीतियां ने। सवेरे सवेरे बाहरों जाके मसवाक को नहीं आनी, उदों टोट रू 2.5 हुंदे ही, हुण तां घर दे विच 13 जी ने, 18 जी ने। बाबे दे गिणीए ते अल्लाह दे फजलो करम नाल पूरा महल्ला ही आबाद है ना। इस वास्ते इस्लाम ने आसानियां दित्तियां ने ते मसवाक लिया के बुरश ते टूब लिया के रखी होवे, ना सूतर आवे ते नमक ला लो, बुरश दे नाल नमक ला लो। नमक ला के 4 दिन करके वेखो तुसी, इंदी आपदी दुनिया ते मूंह दे विचों वाड़ खत्म हो जाएगी ते दंदां दी बीमारी भी किसी पासे नूं चली जाएगी। नहीं होवे सूतर आंदा ते चुल्हे दी सुहा लै के रती गो ला लो ते मल लो तुसी, उहदे नाल भी फायदा हो जांदा। इस वास्ते मूंह दी तहारत, जदों इस्लाम ने मूंह दी तहारत दा एडा ख्याल कीता ते जिस्म दी तहारत दा तां बिलौला ही ख्याल कीता। कई औरतां भी घर दी सफाई दा इन्ना ध्यान करदियां ने, इन्ना ध्यान करदियां ने, किते कोई चीज पई ना होवे ते कई अपने तरह जिवें बंदियां दीयां खुरलियां जेहड़ियां ने खूह चले जाइए इन्हां दे, किते कोई पिया किते कोई पिया, ते कई बंदे ਉਹ पूरा दिन खुरलियां की सफाई ते लगे रहते ने, वेखिए तो लगता जिवें चौतरा बढ़िया है ना गल। इस वास्ते वो सजज्जापन ते कजज्जापन इथों पता लग जाता है, सफाई ते नजाफत तो, सफाई ते नजाफत तो पता चल जाता है। इस वास्ते सफाई का बड़ा इस्लाम ने ख्याल किया है। पहला पॉइंट मैं जिक्र कर दिता है, तकरीबन थोड़ा जिहा, इंशाअल्लाह अगले फिर जिक्र करांगे। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल